फिर फ्रिज ऊपर थिला नहीं मु कि नहीं 2 दिन है तू मो हाथ देथिलु तू तो पाई गले मन खुशी जा विमला खाऊजी देखंतु गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू आकाश ब्लॉग को ए ब्लॉग टा मु स्टार्ट करछि मो रूम रू देखि पाथुए अच्छा रूम रे उठी की रोसेबास साइलेनी रोसेबास साइलेंट से मन मोर 8:30 ड्यूटी से माने जाईची और जी घुगुनी मु गोटे करछि अंडा आमलेट करछि सकाळ खाई देई जीवा देखिए कंपनी आज कौन हो कालिका ब्लॉग तो देखी अच्छी नानी आसला हरिकी कौन कहला आज देखा जाऊ कौन हो ब्लॉग रे वेट कर रुहतु मुझे गाधे आसिली गाधे आसिक देखिली से 2 जन खाई सारे 2 जन खाई सारे अंडा आमलेट खंडे ना हाँ नेलु ना खंडे नने मो पेट को तो नियंटा तो कहीं देमी देखिए मुझे बर्तमान फटाफट ड्रेस चेंज कर देली आज सुनिली आई कार आइला हरी आसी पहुँचला ये हूँ संदीप मराठी पिला अरे आमे मैनेजर लोक ना आमे मैनेजर लोक ना आमे कार रे आसीमु तुम सब मूलिया पुलिया लोक आमे मैनेजर लोक ना सही ना अरे संदीप तेरा क्या गाड़ी लिया हाँ कौन सा गाड़ी लिया आ रहे फैशन तो अच्छा है ना और हरी ब्लॉक कर देंगे अब हरी कौन तो हालचाल कौन हाँ तो ब्लूटूथ मत दे हाँ याद नौनु तो ब्लूटूथ दे मत ए तो ब्लूटूथ दे मोबाइल बंद कर तो ब्लूटूथ दे मत केत हाँ केत काली मत दे तो ब्लूटूथ ओल्होनु बेग गोटे फाटी जाए गोटे बेग आनी पैसा सजिब टिफिन आनी कौन कह तो ब्लूटूथ कथा ब्लूटूथ रखी दे मो ब्लूटूथ हैं तो ब्लूटूथ मत दे कि तो ब्लूटूथ कौन रखी कौन आओ ए जल्दी झाड़ू मारे है ब्लूटूथ किए नहीं मत कह तू दे मु कौट आनिक देमी संदीप तू बोल उसका ब्लूटूथ कौन लिया मैं उसको किधर से ब्लूटूथ ला के दूंगा वो किधर फेंक के गया है आप जगह इसलिए समस्ते चाय नहीं सारे मो चाय रखी दे हरी से चाय बस पी लाइन भल लगुच भल लगुच ना आज नानी आसने नानी आसता भल होता भिडियोटा नानी आसलानी
ଭଲ ଲାଗୁନି। ହରି ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆଜି। ଆକୁ ହରିକି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ତା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍। ସେ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦିଲାଣି, ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି, ତା କାନ୍ଦିଲାଣି, ଦେଇଦେଉଛି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍। ନେକ୍ସଟ ତା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ତା ମନ ଦୁଃଖ କର ନା। ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ। ନେଇଥିଲ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଦଉନଥିଲୁ, କହୁଥିଲା ଦେଲୁ। ହାଇ କ'ଣ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। କିଏ ନେଇଥିଲା? ତୁ କୋଉଠି ପକେଇଥିଲୁ? ପକେଇଥିଲି କ'ଣ ତୁ ଅଛି ନେଇଥିଲୁ? କୋଉଠି ମୁଁ ନେଇଥିଲି? ଫ୍ରିଜ୍ ହଉଥିଲା। ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଥିଲା, ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଫେରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଥିଲା ନେଇଥିଲି। ମୁଁ କେମିତି ନେଇଥିଲି? 2 ଦିନ ହେଲାଣି ତୁ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଥିଲୁ। ତୁ ତ ପାଇଗଲେ, ଏବେ ମନ ଖୁସି। ହରି କ'ଣ ବିମଲ ଖାଇବୁ? ତୁ କ'ଣ ସେଲ୍ଫିରେ କରିପାରୁନୁ, ଏଇଥିରେ କରୁଛୁ? ତୁ ବିମଲ ଖାଇବୁ? ବିମଲ ଖାଇଦେଲେ ଯାଉଛି ଦବୁ କି ଦବୁ। ଫାଇନାଲ୍ ଗାଇସ୍ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଦେଇଛି। କାନ୍ଦିଲା। ଥମ୍ବନେଲ୍ ପକେଇଲେ ଦେଖିବ, ଥମ୍ବନେଲ୍ ତ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ତା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, କାନ୍ଦିଛି, ଦେଇଦେନି। ଆଉ ମାନେ ସାଙ୍ଗଟା କାନ୍ଦିବ କ'ଣ ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ଟା ରଖିକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଇଦେନି। ସେ ମୋ ପଛ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଦୋକାନ ଯାଉଛି, ସେ ମୋ ପଛ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ବିମଲ ଦେବୁ। ଛୁଟି ହେଲା, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆସୁନ କୋଉଠି? ରୁମ୍ ଯିବୁ ନାଇଁ? हाँ दिखाई दे रहा है ना। तू कौन କ'ଣ କହିମି ତତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ଚନ୍ଦନ ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛି ଚିକେନ୍। ବାସିକି ରୁମ୍ ଫଟଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଚନ୍ଦନ ପୁରା ଖୁସି ପୁରା। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଚିକେନ୍ ବାସୁଛି, କଲର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରଖୁଛି, ବାଏ।